impôt ni taxe olu bɛɛ de bɛ fara n'i taara n'i ka mobili sɛmɛna ka taa kuru kɔnɔ i bɛ wari sara n'i ka mobili banna pɔn kan ni giri donna a la i bɛ wari sara tiɲɛ tɛ yan o don ba polisilakaw o wuli ka jɔ ka bon sira ninnu de fɛ u ka wuli ka jɔ ka bon sira fɛ vignette contrôlée ka taa mobile sinon Burama yɛrɛ ka insécurité kɔni waralen don dɛ tiɲɛ tɛ u b'a fɔ o ma ko jeunesse kura y'a ta ka gidɔrɔni kun na e yɛrɛ y'a bɛ yɛlɛ gidɔrɔni min fɛ ka taa y'a tɛ polisiw yɛrɛ bɔnnen bɛ yen u bɛ grain sigi u b'u sigi k'u sigi fo juga feerela dɔ bɛ yen fo kunna ye i b'a sɔrɔ u b'o ka panw bɛɛ kan ye hali ni client nana u se ka sigi ka juga dun mɔgɔ lakalɛ tɛ n yɛrɛ ɲɛ de y'a ye Burama yɛrɛ ka so ni GMS cɛ a tɛ ɲɔgɔn ɲɛ 200 a tɛ tɛmɛ 200 mètres kan o lakana bɛ min i bɛ jɔlen to wa da la i bɛ GMS ye i da ya i b'a ye hali ni mun ye tellement que police ninnu bɛɛ ka fini ye kelen i b'a ko nin ye mun mɔgɔw de bɛ yan fɛ tiɲɛ tɛ yan o don i siɲɛ fɔlɔ ka se a yɔrɔ la i b'a ko ko policiw bɛ yan bi yɛrɛ ko mun bɛ dɔrɔn bugu yan mais n'a fɔra o kin kelen na ɲɔgɔn ɲɛ 200 mobili bɛ taa sɔrɔ o yɔrɔ la k'o vitre ci o tigi y'i kɔ don ka taa i b'a ko foyi ma kɛ Allahu akbar cɛ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ sa falise ka bu t'a la quoi a b'a dɔn a t'a la an ka sabali an ka jamana in mun bilala mun na i k'o baara kɛ maaw k'u jɔyɔrɔ fa sa kosɛbɛ sinon clé prousi o fɔrilen don la dɛ k'i to moto kan dɔrɔn i bɔra dɔrɔn ka clé bɔgɔti ka bɔ a la walima ka sina ka moto ku an jakartatigiw u b'u gulon moto kɔfɛ nɛgɛ in na ten mais zone talen filɛ vitre ci nin ye walima an k'a kɛ sa maa suguya dɔ maa prépara maa tɛ maa mun sugu yɛrɛ dɔn fiyewu a yɛrɛ ŋaniya dɔnnen tɛ ka taa mobili vitre ci o ni o yɔrɔ o ni yan yɛrɛ cɛ GMS kura ba kɔfɛ GMS kura yɛrɛ cɛ c'est que a calen don an k'a kɛ sa ɲɔgɔn ɲɛ 400 an k'a ko ye sa a kɛra cogo cogo a tɛ 1000 bɔ cɛ an ka layɛ ɲɔgɔn bolo sa ayi jage yɔrɔ filɛ a filɛ nin de n ko a kan ka kɛ de ni zon yɛrɛ ye fɛntigi ye dɔrɔn f'a ka mais a fɔra ko polisiso kan filɛ nin mɔgɔ bɛ taa nin kɛ ten kan tɛ an t'a ko polisiso kan don polisi kan tɛ yan mais nin bɛ kɛ cogo di Burama kɔni b'a ta to Ala de ma sinon a t'o kun bɔ dɛ nin man ka kɛ yɛrɛ kan lamini i kan ka kilomɛtiri 1 de kɛ i ka siran ka ko kɛ ko parce que kan bɛ yen tiɲɛ tɛ ko parce que lakanabagaw ka yɔrɔ ye yan ye donc i bɛ se ka siran ka kow kɛ o tɛ yan n'i m'an kɔlɔsi lakanabagaw bɛ yan dɛ mais olu yɛrɛ tɔ ye dɔɔnin dɔrɔn o kɔrɔ ko mɛtiri 100 dama dɔrɔn i bɛ mɛtiri 1 sec ayi a fo ka taa lakanabagaw yɛrɛ ka yɔrɔ la sa kɛ tiɲɛ la o k'a lajɛ quoi assemblée ye tiɲɛ dɛ giri unifié an t'a fɛ an yɛrɛ ka giri an jɔnforola giri olu de ka d'an ye o bɛɛ ye tiɲɛ mais o k'a lajɛ mɔgɔw ka lakana sa ni bolo fununa bolo da bolotigi kɔrɔ dɛ kosɛbɛ ni bolo fununa a bɛ da tigi kɔrɔ monsieur le ministre k'a k'a lajɛ a k'a lajɛ dɛ lakana ministre Dawudi k'a k'a jɔ a jɔyɔrɔ la a k'a jɔ dɛ sinon tiɲɛ la Bamakɔ bi lakanabaliya waralen don ka lamɛnbaa bɛɛ fo kosɛbɛ nin kun ye an donkan ye i b'a ye k'a fɔ ko semaine nationale de la réconciliation o baaraw kɔni olu kɛra kunun fɛn min ye CICB a kɔnɔna la a ko bɛɛ lajɛlen Cheikh Sidibe i b'a ye k'a fɔ a denfaya tun bɛ an ka jamana ɲɛmaa bolo n'o ye colonel Asimi Goyita Aso i b'a ye k'a fɔ a bonya a karama a bɛɛ lajɛlen tun bɛ ale ka hokumu o kɔnɔna la a dira a ma dɛ Asimi Goyita bi bi in na fɛn min ye transition ale jamana ɲɛmaa a faamaya o bɛ ale bolo a b'a bolo Aso a kɔni fɛn min ye a kɛrɛfɛmaaw la i b'a ye k'a fɔ colonel Maliki Diaw n'ale ye CNT ale ɲɛmaa ye premier ministre par intérim ale tun bɛ kɛnɛ kan i b'a ye k'a fɔ Abdoulaye Mayiga Kɛbɛ Abdoulaye Mayiga de tɛ monsieur je répète monsieur je répète a bɛ ten don
kana jo ka ci tigɛ faransi la suro gulogiba jɛman kun b'a la banfula kun ye finman ye suro ta kun ye gulogiba jɛ banfula finman vert jaune rouge i b'o o taralen sɔrɔ a disi yan fan fɛ sinon hali don min na a nana fɔ ko 24 mois an y'a suma ka d'an yɛrɛ ma fini jɛman kun b'a la fɔlɔ fini jɛman kun b'a la dɛ bazɛn jɛman suro ta kun ye sigiɲɔgɔnko ye o de don suro ta kun ye sigiɲɔgɔnko ye donc a bɛ bila o minɛn kɔnɔ kosɛbɛ an b'a jigiya k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la hali n'an da bɛ tila ka s'a ma a bɛ ɲɛ o a bɛ ɲɛ Sheikh Asimi Goita awɔ ba ye k'a fɔ a kɔni ye kuma ta kuma talen kɔfɛ a ko i n'a fɔ kebe a da sera ma togoya min na don tɛmɛnenw na info matinali ale kɛnɛ kan i b'a ye k'a fɔ hali weleli mun kɛra fɛn min ye colonel major Ismail Wage fɛ point de presse kɛnɛ kan k'a yira k'a fɔ ko nin dɔgɔkun belebele min n'a bɛna sigi a denfaya bɛna di jamana ɲɛmaa ma Asimi Goita a kɔni a baaraw a kɛra ten n'a ma ɲɛ k'a fɔ a ko a kɛra ten Asimi kɔni a y'i jɔ a jɔyɔrɔ la a tun bɛ kɛnɛ kan fo ka taa se gouvernement maa bɛɛ lajɛlen ma Asimi i b'a ye k'a fɔ kuma ta sen fɛ a y'a yira k'a fɔ bi bi in na malidenw kɔni mago bɛ fɛn mun na bi o de bɛn ani kelenya ni lakana o bɛ se ka sabati Mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ cogoya min na Mali marabagaw kɔni u bɛ da n'o ye o Cheikh Sidibe i b'a ye k'a fɔ u bɛ wuli ni o ye laɲiniw ye mun ye Cheikh Sidibe i b'a ye k'a fɔ n'a ma ye k'a fɔ jamanadenw i b'a ye k'a fɔ an tɛ kan kelen fɔ waati dɔw la dɔw bɛ olu bɛ filakan fɔ dɔw bɛ bamanankan fɔ dɔw bɛ olu bɛ gulogiba don dɔw bɛ olu yɛrɛ bɛ dɔ in don a fɔ tɔgɔ ka ɲi a fɔ tɔgɔ ka ɲi an bɛ buguni gulogi dɔw ye an bamananw ta ye a bɛɛ n'i ka culture don bɛɛ n'i ka culture tɛ bɛɛ n'i ka laada aw bɛ jumɛn don an fana bɛ gulogiba de don fulaw bɛ gulogiba don ani muguba ani muguba awɔ dɔw fana bɛ mugu fiyɛ don dɔw fana bɛ mugu fiyɛ don an bamananw fana ta ye an bɛ mugu fiyɛ don ani buguni gulogi kɔbila ɲɛbila o tɛ a kɛrɛ tugulen tɛ ɲɔgɔn na o don o tɛ de ayi bɛɛ n'i ka kɛmɛ kɔni bɛ yɛlɛ la kɛmɛ aw ta ye jumɛn ye a ye ko dɔ in dɔw fana bɛ dɔ in don dɔw fana bɛ dɔ in don dɛ dɔw tɛ dɔ in don de dɔw b'o don dɛ i y'a ye jumɛn o fila kɔni nunɛti ni arajo ani gulogiba k'a cɛ ka fili tɛ de cɛ ka fili tɛ cɛ ka fili don olu b'o don mais an t'a cɛ ka fili a t'a cɛ ka fili non an b'a bilalen to ten k'a bilalen to ten ka verre don verre finman ka arajo gulogi kɛrɛ la ka sɔrɔ ka misigɛnbere da ka sɔrɔ ka misigɛnbere da parce que arajo ye ɲɛnajɛ fɛn don dɛ voilà a bɛ maa ɲɛnajɛ dɛ arajo kɔni pili 60 t'a kɛ pili k'a la dɔrɔn a banna pili 60 i bɛ kalo kelen dɔɔni i bɛ k'a lamɛn nka forfait i bɛ 200 la ta sɔgɔma wula a banna arajo ka ɲi dɛ arajo ça consomme moins fantanfɛn yɛrɛ de don wa a b'i kibaruya k'i la nisɔndiya wa arajo bɛ lamɛnni mun kɛ tele t'o kɛ foyi arajo bɛ lamɛn ka tɛmɛ tele kan ayi kunnafoni sira tɛ mun lamɛn ni arajo ye ayi arajo ala k'an ci ɲuman la parce que i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ lahalaya o lahalaya i bɛ se ka arajo lamɛn Cheikh i b'a ye k'a fɔ an da sera min ma sisan i b'a ye k'a fɔ an dɔw bɛ yen nɔ an bɛ dɔnkɔnɔkan an b'o fɔ dɔw bɛ yen nɔ i b'a ye k'a fɔ olu bɛ kakɔlɔkan olu b'o fɔ o ye Mamadu ninnu ye o kasonga o t'olu ye kasongakan o ni kakɔlɔkan de kelen ayi olu tɛ kelen olu tɛ kelen kɔrɔn tɛ olu tɛ kelen dɔw bɛ yen olu bɛ marakakan fɔ an diga halansi k'a yɔrɔ tɛ fo faransi i b'a ye k'a fɔ kuma la fɛn min ye colonel major Ismail Wage ale ka laseliw kɔnɔna la ko n'i y'a ye k'a fɔ thème mun bɛ yen ni a taara bi an danfaraw minnu ma an bɔ ɲɔgɔn na i b'a ye k'a fɔ k'o de kan ka kɛ an ka fanga ye n'a ma ye k'a fɔ an bɛ ten i b'a ye k'a fɔ maa dɔw bɛ yen nɔ dɔngɔnɔ don nka u t'u dɔngɔnɔ ɲɔgɔn ka kan mɛn nka fɛn min ye fulakan ye u b'o wɔrɔ i ko tiga i ma deli k'o ye de awɔ o bɛ yen
a dɔngɔnɔ ɲɔgɔn bɛ dɔngɔnɔ kan fɔ a t'a mɛn nka filakan a b'o fɔ ayi dɔgɔnɔw bɛɛ bɛ filakan mɛn dɔngɔnɔ bɛ filakan mɛn dɛ Mali y'an jaginɛ an bɛɛ bɛ fa la an bɛɛ bɛ ba la o tɛ tiɲɛ dɔw bɛ yen nɔ i b'a ye k'a fɔ olu ye larabuw ye dɔw bɛ yen nɔ i b'a ye k'a fɔ olu ye tuarɛgiw ye nka Sɛki Sidibe i b'a ye k'a fɔ an ka nin danfara in o de kan ka to an ka se ka bɛn ani kelenya an k'o sabati kosɛbɛ kabini lawale an ka jamana an kɔni an bɛ ɲan ganya i b'a ye k'a fɔ an ni ɲɔgɔn falen ani ɲɔgɔn gese ye Sɛki Sidibe bɛn ani kelenya a waati a selen de ye nin ye sabula an ka jamana k'a bɛ dangumu kan bi diɲɛmaa bɛɛ lajɛlen ɲɛ donnen don anw na n'a ma ɲɛ k'a fɔ a ko a bɛ ten k'an kan ka kɛ cɛ kelen ani muso kelen ye walasa an ka jamana ka a kumabɔ sabula jamana a bɛ dangumu kan bi in na gɛlɛya kɔni a bɛ a kɔnɔ nka gɛlɛya kɔni i b'a ye k'a fɔ waati la ko don badabada Ala k'an kisi o gɛlɛya ma yarabi Asimi i b'a ye k'a fɔ ale taara ɲɛfɛ koyi Asimi y'a yira k'a fɔ ko waati min n'an b'o la nin ye fɛn min ye kulu marifatigiw ye a bɛ welekan kɛrɛnkɛrɛnnen bila u ma an ka jɛ an ka fara ɲɔgɔn kan jamana an bɛ cogoya min na bi an ka jamana kelen an ka jɛ n'o ye wa l'armée kelen an ka jɛ an ka fanga don o la i b'a ye k'a fɔ ko jamana a siniɲɛsigi bɛ o de la ka tila ka a ɲini u fɛ ko marifatigiw k'u ka fara malidenw bɛɛ lajɛlen kan nin dɔgɔkun min fɔlen filɛ nin ye k'a fɔ ko bɛn ani kelenya o sabatili o dɔgɔkun k'u ka taa région olu kɔnɔna la u k'u sen don a baaraw la ambassades kɔnɔna la i mana kɛ fan o fan ni ye maliyɛn k'i i sen don nin baara kofɔlen in na walasa bɛn ani kelenya a bɛ sabati a y'i sɔnni sigi yɔrɔ dɔ ka Sɛki Sidibe a kuma an k'a fɔ fo ka tila ka a taa ni ka segin maa minnu bɛ k'a fɔ ko n'u ye marifa ta armée kama jamana kama dɛ armée yɛrɛ dɔrɔn u y'a ta jamana bɛɛ de kama an bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan u ka marifa bila u ka segin ka na don république o kɔnɔna la u ka fara armée kan an ka kɛ wulumasiri taba kelen ye ka kɛ jamakulu kelen ye walasa jamana an bɛ se ka kumabɔ cogoya min na a ka ɲi fintigilaka fila kɔni bɛ jamana kelen kɔnɔ o ma ɲi jamana kelen kɔnɔ ma ɲi an bɛɛ kan ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ni armée bɛ kɛ a bɛ kɛ armée kelen de mais armée fila jamana kɔnɔ o kɔni o tɛ kelenya ko fɔ o tɛ basigi ko fɔ jamana ɲɛmaa ka discours la tiɲɛ yɛrɛ la a ɲɛna a ye kuma fɔ ka sɔrɔ a ma yɛrɛ mɔgɔ si joli kan mais i b'a ye k'a fɔ a ye kuma min fɔ a ye tiɲɛ de fɔ a y'u wele k'u bɛɛ lajɛlen ka na an ka se ka fara ɲɔgɔn kan semaine nationale an k'a kɛ fɛn min ye wage ye sa i b'a ye k'a fɔ a initiative fana ka ɲi kosɛbɛ parce que fɛn min ye bɛn ni kelenya ye sa a bɛna se ka maaw kɔlɔsi ɲɔgɔn na parce que n'i y'a ta k'a lajɛ activité caman b'a la mɔgɔw bɛ se ka kulonkɛ ɲɛnajɛ caman b'a la quoi donc o sen fɛ fara ɲɔgɔnkan bɛ kɛ n'a fara ɲɔgɔnkan kɛra a ka ca Ala fɛ hali furugu bɛ minnu ni ɲɔgɔn cɛ olu bɛɛ lajɛlen bɛ ban nka dɔ da sera a ma o donna ko kiiri tiɲɛna u ka kiiri ta fanfɛla lajɛ parce que ni maa fila bɛ ɲɔgɔn na tant que olu t'a dɔn bɛna fɔ cogoya min na o kiiriw jaabi ma bɔ o bɛ a to halisa jamanadenw furugu bɛ to u ni ɲɔgɔn cɛ donc u k'u sɔnni sigi o yɔrɔ fana kan kosɛbɛ kuma a ɲɛna Sɛki i bɛ dɔ fara a kan Jaginɛ n bɛ mun fara a kan o tɛ dɔwɛrɛ ye n'i y'a ta k'a lajɛ n'i ye waleya in lajɛ semaine nationale pour la réconciliation maaw ka fara ɲɔgɔn kan a thème yɛrɛ ye mun ye fɔlɔ d'abord k'a jira maaw la k'a fɔ ko anw tɛ siya kelen siya caman de bɛ ɲɔgɔn kan an k'an profiter o fana fɛ ka kɛ kulu ye yaasa ka jamana in k'a dɛmɛ cogo min na a bɛ se ka bɔ gɛlɛyaw kɔnɔna la cogo min na donc nin dɔgɔkun in ka daminɛ le 15 la kunun fo ka taa dɔgɔkun kuncɛ u yɛrɛ mun fɔ ko a bɛna don jamana yɛrɛ donw na don kɛrɛnkɛrɛnlenw la donc a bɛna kɛ dɔgɔkun kɛrɛnkɛrɛnlen san o san septembre kalo la donc i b'a ye semaine nationale de la réconciliation donc a bɛ sigi fɛn mun ye CNR ye donc ni a waleya ta k'a jateminɛ jamana mago b'a la an bɛ don min na i ko bi maaw ka bɛn kuma a ka caya jamana kɔnɔna la yaasa ko caman bɛ yen nɔ furugu min ni a bɛ mɔgɔw kɔnɔ
caman bɛ se ka bɔ o la cogo min na donc n'i ye o waleya in ta k'a lajɛ i b'a ye gɛlɛya ni fɛnw caman bɛ yen nɔ dɔwɛrɛ tɛ ni bɛn kuma bɛ fɔ ka caya bɛn yɛrɛ fɔli o ka ɲi mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ donc a bɛ bɛn sinsin kosɛbɛ parce que bɛn a ka ɲi hakili la kosɛbɛ donc a b'a to furukufuruku min bɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛyamisɛnnin minnu bɛ yen nɔ caman bɛ se ka bɔ o la cogo min na n hakili la kunun kun y'a daminɛ a daminɛ kɔni a kɛra succès ye kosɛbɛ ministère mun ka ca ɲɛsinnen don a ma minnu yɛrɛ y'a initié n'o ye Ismaël Wage ka ministère ye donc u y'a yira k'a fɔ ko nin dɔgɔkun in bɛɛ bɛ kɛ a activités la wa a tɛna da Bamakɔ dɔrɔn ma Mali fan 14 bɛɛ fo ka taa se Mali kɔkannaw ma ambassades ni yɔrɔ wɛrɛw la a bɛ kɛ yen bɛɛ la donc gouverneur bɛ yɔrɔ minnu na bɛɛ b'i ta kɛ i damata ye i ka région na parce que région réalité tɛ kelen fɛn o fɛn de bɛ se k'a to maaw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan gɛlɛya misɛnninw bɛ se ka bɔ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ nin dɔgɔkun in ka kɛ o dɔgɔkun ye tiɲɛ yɛrɛ la a welewele ka ɲi ni a ma ɲa k'a fɔ k'i bɛ bɛn kuma de fɔ a ka kan bɛn waleya fana o ka sabati donc don n'a nataw la bɛn waleya a ka to sen na an ka jamana kɔnɔ an fana b'o de ɲini marabagaw fɛ Jaginɛ. C'est kuma ɲɛna Asimi kɔni a ye kuma min fɔ a ɲɛna fo ka taa fɔ a to ten n'a ma ɲɛ a ko a kun bɛ ten maa caman kun bɛ kɛnɛ kan ambassadeurs fɛn min ye lasigiden minnu bɛ Mali kɔnɔna la yan nɔ i b'a ye k'a fɔ olu kun bɛ kɛnɛ kan ka taa se fɛn min ye Bamakɔ dugutigilakaw Sɛki Sidibe i b'a ye k'a fɔ ani an ka diinɛ ɲɛmɔgɔ ninnu caman baden kun bɛ kɛnɛ kan nka kɛnɛ kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye Burama Sumano ye ale kɔni ye kuma ta a ye kuma ta a ye mun fɔ an ka jɛ an k'o lamɛn. Excellence a ye diɲɛ ɲɛ bɔ Mali la ja an tun hakili la ko ni dugu min ye fantan jamana ye ko ɲɛnana bɛ se ka k'o la ja o tɛ ja jamana ɲɛmɔgɔ de bi mɔgɔw ɲɛ bɔ i ka jamana la e de bɛ mɔgɔw ɲɛ dɔn a la diɲɛ ɲɛ bɔra Mali la o aw b'a dɔn ni jamanatigi ka ci tɛ ne bɛ jɔ ka aw tanu de ye parce que aw tanu kan b'an bolo aw y'o de yira diɲɛ ɲɛna ko Mali bɛ se ka si kɔngɔ la Maliden bɛ se ka si kɔngɔ la an bɛ se ka si minɔgɔ la nka jɔnmaya tɛ k'an na ɲɛdonna tɛ k'an na faso in tɛ feere faso tɛ janfa faso tɛ tɔnɔmada. Monsieur le Président jamanatigi ko n k'a f'i ye ko la paix n'a pas de prix mais elle a un coût et le coût de la paix c'est l'implication de tout un chacun le sacrifice de tout un chacun une justice sociale juste équitable n'o donna dugu la bɛn bɛ na n'o bɔra la bɛn bɛ tiɲɛ malidenw bɛ se ka bɛn kɛ bari Mali sigira ni bɛn de ye monsieur le maire Kuyate mon cousin a bɔra kuma la siyaw ye sigi kɛ yan siya bɛɛ ye mara kɛ yan Mali la nka bɛɛ ye ɲɔgɔn bonya bɛɛ ye ɲɔgɔn gasi sigi bɛɛ ye koto ɲɔgɔn ta la o sigira sinankunya kan nimɔgɔya sinfoya o sigira balimaya ni keleya kan o kelen de b'an bolo ko k'o lakuraya ko nka k'e ka kɛ a seere ye n y'o f'i ye ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ɲɛ bɛɛ ka mɔgɔ ni ɲɛmɔgɔ sɔnna ɲɛ bɛɛ ka mɔgɔya ma kɔmɔgɔ bɛɛ bɛ k'i ka mɔgɔ ye kuntigi kɔrɔ foyi t'a la i tɛ se ka kunkolo tigɛ o kunkolo kunna hami kɛ i kunna hami n'i y'a k'i ka hami ye dugudenw bɛ tile ye e ma ye élection ma e sigi nka n'e bɔra Mali bɛɛ bɛ tɛgɛrɛ fɔ o bɛ kɛ ka da ɲɛmɔgɔ cogo de kan nka i kelen tɛ dɛ n'are bɛ dankun na ani mɔgɔ dɔ i ka gouvernement de ka ɲi parce que président mana ɲa cogo cogo n'i baarakɛɲɔgɔnw ma tile ye i bɛ janfa wa i bɛ to nkalon na Ala k'an kisi o tuma bɛn ɲare ni surakaso fila ko k'u b'a ɲini jamanadenw fɛ i bɔra diɲɛ dugu dugu la a bɛ fɔ ko ni dugukaw nana nka n'i bɔra Mali la a bɛ fɔ ko Mali den de Mali bɛɛ bɛ ba la an faw de y'an jamu bɔ ɲɔgɔn na k'an ka ɲɔgɔn minɛ an ka Mali minɛ i b'a fɔ Sumaworo Kante y'a fɔ cogo min na ni Mali y'o ta k'o kɛ Mali devise ko un peuple un but une foi Sumaworo Kante de ye nin fɔ ka bila ko ni sɔn ma k'a ta ma don dɔ la nabaga mana bɔ diɲɛ yɔrɔ Malidenw bɛ laban ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ jamakulu kelen ŋaniya kelen laɲini kelen un peuple un but une foi bi an b'a tile la fama a kɛra i tile la ni ɲɔgɔn ma deli ka kɛ Mali tariku foyi la ka dɔgɔkun kelen ta ko bɛn ni keleya a ma kɛ Mali tariku la ko bɛn kana dan kuma ma wa a kana dan ɲinɛ ma nin y'a fɔlɔ ye pour une marche de 1000 mètres on commence par un pas k'a ka kɛ laada ye i ye don min di laadatigiw ma Ala k'o fana yira an na an y'a dɔn e bɛ bɛn kɔ ɲarew y'a dɔn e bɛ bɛn kɔ ko k'a ɲini Ala fɛ Ala mun bɛ bɛn da Ala ka bɛn nati Mali la
bomu minnu b'an bolo k'a ci ala k'a kɛ yiridenw ye an juguw ta ala k'a kɛ yiridenw ye an k'a dun ala ka marifakala ninnu k'u bolo dabakala an ka sɛnɛ kɛ n'a ye u ka bomu jugubaw n'u ka avion cɛjugu ala k'a kɛ jitalanw ye an ka ji min n'a ye faama ala k'i se ni mali hɛrɛ tɛ aw bolo ala banko bɛ ala kɛɲɛ ko tɛ yen ala k'an ka hɛrɛ k'ala k'a d'aw ma ala ka transition kuncɛ hɛrɛ la ala ka sigi kɛ hɛrɛ ye amen. Ok, o don kebe y'a faamu. Ne y'a faamu. A kuma ɲɛna. Non, a ka kumaw ɲɛna. Nin ye Turo ni Ɲarew. Olu ye ci min don an ka kumatigiw da. Awɔ. N t'a fɔ ten. K'u ka a lase jamana kuntigi ma. Awɔ. Transition faama. Colonel Asimi Goita. Kuma in kɔni a ɲɛna. Wa tan don. A ɲɛna dɛ. A ɲɛna. Wa tan don. Parce que n'i y'a ta k'a lajɛ ala ye min fɔ ko ja mɔgɔ ka jamana faama b'a to i bɛ respecté. Asimi ninnu bɛ kɛlɛ min na an bɛ don min na i ko bi. Tiɲɛ yɛrɛ la hali maliyɛn minnu bɛ diaspora la. U da yɛlɛmɛ ko 12. U b'a fɔ ko grâce à eux maliyɛn denya yɛrɛ fierté de don. I k'a fɔ ko je suis malien. Tiɲɛ yɛrɛ la fierté don bi. Awɔ. An bɛ Burama fo k'a sumano maa minnu ye kuma don a da n'o ye Turo ani Ɲarew ye. An ka foli bɛ u bɛɛ lajɛlen. N t'a fɔ ten. O don. N'an taara an bɛ to bɛn ani kelenya ale ɲinini baaraw la halisa. N'an tor'o la i b'a ye k'a fɔ Cheikh Sidibe fɛn min ye au conseil islamique. K'o tɛ de. O don. Au conseil islamique du Mali i b'a ye k'a fɔ Mali silamɛtɔnw olu ka kulu belebele min bɛ yen u ka ɲɛmaayasoba o de au conseil ya. O don. Ami bi bɛ yen Ibama bɛ yen olu bɛɛ bɛ yen jɛkulu misɛnninw ka ca jɛkulu camanba bɛ yen a bɛɛ faralen don ɲɔgɔn kan o tɛ o conseil ye. O don. I b'a ye k'a fɔ n'a ma ɲɛ a ko a bɛ ten ka kɛ ni kibaruyaw ye Kebe a ye mun ɲini ka di an ma Diago Kebe fɛn min o conseil maa ɲɛmaa Usumani Sherifu Madani Aidara Bani awɔ ya Bani o don Bangoni belebele i b'a ye k'a fɔ don n'a nataw la Cheikh Sidibe k'u bɛna sigi kɛ sigi min na a bɛna kɛ a kun tɛ dɔwɛrɛ bɛɛ ani kelenya o baara olu ɲinitɔ don Cheikh Sidibe halisa sabula an ka jamana a bɛ yɔrɔ min na n'a ma ye k'a fɔ lakanabaliya a bɛ yen marifa o de bɛ kuma la marifa dun mana kuma togo togo Cheikh Sidibe i b'a ye k'a fɔ a bɛ taa laban sigikafɔ sigikafɔ o ye damu ye sigikafɔ o y'an ka jamana o y'a kɔrɔlen ko ye Cheikh Sidibe n'a ma ye a ko a bɛ ten o conseil kɔni y'a jira k'a fɔ k'u tɛna sigi k'u bolo fila k'a da u sen kan u kɔni bɛna jɛrɛ belebele kɛ jɛrɛ min n'a bɛna kɛ kalo tile 21 kalo tile 21 ne ko wa forum in de don wa. Forum sur la paix. Forum sur la paix o de ko don. Forum sur la paix Usmani Sherifu Madani Aidara a yɛrɛ ye kuma ta a ye kuma ta a ye mun fɔ an ka jɛ an ka ya Bani lamɛn. An b'a da tabali kan k'a yira kodɔnnaw na an bɛ se ka min ta la o bɛ ta an y'o layidu de di wa hali ni forumu fana bɛ o sira kan maa o maa bɛ hakili ɲuman dɔn e bɛ se k'an dɛmɛ ni o ye ambassadeur dɔw ye cili k'an ma kaban k'a fɔ forumu min bɛna kɛ a diyar'u ye mais u ye hakilila dɔw ɲini a ye nin fara a kan a ye nin fara a kan bon a diyara an ye kosɛbɛ parce que a bɛɛ kɛra jamana basigilen ani jamana ɲɛmajɔli a kɛra o de kan ka tila ka layidu di an ma fana o ambassadeur k'a fɔ terrorisme tun b'olu ka jamana na mɔgɔ hakɛ mun sara u y'a bɛɛ fɔ mais u ko bi olu sera k'u ta kɛlɛ k'a ban u ye fɛn caman fɔ an ye an kan ka taa sira minnu fɛ ka tila ka layidu di an ma fana ni an mago b'u la fana u bɛ se ka kalan kɛ an kunna fɔ mɔgɔw ka taa faamu an kan ka taa sira min fɛ u y'o lɛtiri ci u ye mɔgɔw wuli n'o ye an yɛrɛ ni o ambassadɛriw sigira mana o bɛɛ ye dɛmɛ de ye o la an b'o dɛmɛ bɛɛ de ɲini o maliyɛn bɛɛ fɛ mɔgɔ ma ye hakili ɲuman sɔrɔ forum min bɛna kɛ le 21 le 22 ni mɔgɔ ma a bɛ se ka o conseil dɛmɛ ni hakili ɲuman ye mali basigili la malidenw kɛli la ka ɲɔgɔn minɛ an mago bɛ bɛɛ ka dɛmɛ la ne bɛ se ka n yɛrɛ filɛ karamɔgɔ dɔ ye i b'i jɔn dɔ la o bɛ min dɔn i t'a dɔn n'a y'i bilasira n'i y'a minɛ i bɛ sɔrɔ an ka kira tun b'o de kɛ sɔrɔsilam diinɛ sira la a b'o ɲɛfɔ mɛ ni diɲɛ baara nana a b'a fɔ ko aw de bi a ka diɲɛ in kɛcogo dɔn ka tɛmɛ ne kan o tuma na a ye n bilasira ko nana ni diinɛ don kira ti maa ɲininka mɛ ni sosiyali don walima a bɛ baara kɛ politiki de kɔnɔ
kira b'a fɔ aw de bɛ diɲɛ dɔn ka tɛmɛ ne kan an bɛ nin kɛ di o bɛ alakira bilasira sallallahu alaihi wasallam malgré Jibrila bi jigin an kan mɛ a mago bɛ jɔ mɔgɔw la mana o conseil mago bi bɛɛ la précisément au conseil président Cheikh Ousmane Madana Aidara ne mago bi hakili ɲumantigi bɛɛ la k'an dɛmɛ nin ko in bɛ ɲɛ cogo min na ni Mali bɛ basigi n'a bɛ lafiya ala sago sago nin de kun ye fɛn ye an bɛ fɛ. A ka ɲi Mariam bɛn a kuma bɛ sen na nka a kan ka waleya fɛnɛ dɛ. A kan ka waleya. Tɔnɔ Jangɛrɛ n'i y'a ta k'a lajɛ nin maaba ninnu bɛɛ lajɛlen u sen don nin na wulikajɔ kɔni don wulikajɔ min ka ɲi kosɛbɛ parce que fɛn fɛn ye bɛnko ye Tɔnɔ Jangɛrɛ ni wulikajɔ fɛn kɛra bɛnko la a ka kan wa baara tɛ yen baara min bɛ bonya bɛn ma parce que n'i y'a ta k'a lajɛ Mali bɛ problème fɛn la bi bɛnbaliya ko de don bɛnbaliya in daminɛ min depuis sigiɲɔgɔnya yɔrɔ donc fɔ élément ninnu kɔnɔ o b'a yira k'a fɔ ko depuis cousinage minnu bɛ c'est-à-dire n t'a dɔn sigiɲɔgɔnya minnu bɛ malidenw ni ɲɔgɔn cɛ sinankunya fo ani sigiɲɔgɔnya précisément par exemple fila ni voilà dɔgɔnɔw ka ko voilà ni ɲɛ donna olu ma olu ka bɛn voilà ka ca Ala fɛ lakana bɛ sabati. Cheikh e bɛ dɔ fɔ ka dɔ k'a kan dɔrɔn a kumaw fɔli ka ɲi sigiw kan ka k'a kan sigiw ka k'a kan jamana ta ye tile dɔgɔkun kelen o conseil ta in forum sur la paix o ye tile fila ye kalo tile 21 nin kalo ka taa bila kalo tile 22 la forum sur la paix o conseil tɔgɔ la o baara kɛ olu ye tile fila jamana ta dɔw kelen i b'a fɔ Mariam y'a fɔ cogo min na fɛn tɛ bonya bɛɛ ɲinini ma hali ni kalo yɛrɛ bɛɛ kɛra a la basi foyi t'o la forum min filɛ nin pour la paix u yɛrɛ ka fɔ la a labɛnbagaw caman y'a jira k'a fɔ ko Mali dɔrɔn tɛ hali Mali kɛrɛfɛ jamana caman bɛ yen nɔ u bɛna olu diinɛ ɲɛmɔgɔ dɔw wele olu fana ka na fara an kan i n'a fɔ bɛn kuma a bɛ se ka sabati cogo min na jamana kɔnɔna la mais an kɔni an bɛ mun ɲini dɔrɔn bɛɛ ka u ka bɛɛ impliqué a la fɛn fɛn bɛ yen nɔ k'a fɔ ko jɔyɔrɔ dɔɔnin b'i la i n'a fɔ diinɛ ko la bɛɛ lajɛlen ka i sen don nin forum ko in na yaasa bɛn ani keleya mun bɛ ka fɔ nin da la Jagina a bɛ se ka waleya cogo min na sabula ni a mɛnna a bɛ fɔ da la a pratiquew bɛ ka daminɛ sigikafɔw bɛ ka k'a la a ka ca Ala fɛ don n'a nataw la a bɛ waleya parce que bɛn kuma tɛ dɔrɔn k'a fɔ ko i k'a kuma fɔ dɔrɔn ka wuli ka bɔ o y'a bannen mais il faut que fɛn dɔ de k'a suit n'o ye action ye donc o action o ye lawaleyali donc ni a fɔra ka caya sigikafɔw ka kɛ maaw ka ɲɔgɔn faamu kuma caman bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ gɛlɛya caman bɛ yen nɔ a bɛ maaw ni ɲɔgɔn cɛ mais sigikafɔ baliya de don donc ni maaw y'u sigi ka fɛnw ɲɛfɔ i b'a sɔrɔ ko caman bɛ yen nɔ a ɲɛ bɛ sɔrɔ don n'a nataw la bɛn waleya a bɛ se ka ta don n'a nataw la jamana bɛ lafiya cogo min na. Jagu jeli tɛ suma nɛn kan dɛ ka to ka mɔgɔw ka dugukolo minɛ ka di mɔgɔw ma i yɛrɛ ɲɛ b'a la i ka dugukolo bɛ dɔ bolo i ka misi minɛnen bɛ ka di dɔ ma bɛn bɛ sabati ni kiiri tilenni de dɛ tiɲɛ tɛ yɔrɔ aw ka yɔrɔ la ye ko a cɛ tɔgɔ kana hali ni m'a tɔgɔ fɔ i ka kuma fɔ kana tɔgɔ fɔ dɔrɔn kana tɔgɔ fɔ dɛ n'o bɛ ɲɔgɔnnaw bɛ kɛ bɛn sabati man di a ka gɛlɛn o tɛ bɛn sabati man di bɛn bɛ sabati o de la Jagina semaine nationale pour la réconciliation a ɲinina i n'a fɔ gouverneur bɛɛ lajɛlen fɛ ani préfets ni sous-préfets fɛn fɛn bɛ localité mun na i ka waleya dɔ sabati i ka yɔrɔ la mun bɛ se k'a to i n'a fɔ bɛn ni keleya a bɛ se ka na cogo min na parce que mɔgɔw ka yɔrɔ réalités tɛ kelen bon n'a sɔrɔ e yɛrɛ mun ye gouverneur ou bien e yɛrɛ mun ye sous-préfet k'e yɛrɛ kɛra sababu ye ka gɛlɛya don i ka yɔrɔ la i yɛrɛ b'a kun dɔn préfet yɛrɛ tɔgɔ bɛ dugukolo voilà dugukolo ko la donc e yɛrɛ bɛ gɛlɛya kun dɔn i ka dugu kɔnɔna la donc maintenant a fura sɔrɔ ka di e yɛrɛ bolo donc ka se ka dugudenw fara ɲɔgɔn kan bon ni gɛlɛya de tun bɛ yen donc an k'a ban an ka kɛ tan o la mɔgɔ caman bɛ faamuyali sɔrɔ donc a ka ca Ala fɛ bɛn ni keleya a bɛ nati donc o de la a ɲininen don bɛɛ lajɛlen fɛ sous-préfet ni gouverneur fɛn fɛn ka localité bɛ yen nɔ k'a fɔ ko gɛlɛya mun bɛ e de b'a dɔn donc e de bɛ se ka waleya dɔ sabati mun bɛ se ka dugudenw don da kelen fɛ k'u bɔ da kelen fɛ voilà ani fana u kun ko u bɛna u jɔyɔrɔ k'u ka baaraw ɲɛfɔ u kana ɲinɛ jamana ɲɛmɔgɔ kana ɲinɛ o ko in kɔ dɛ u k'o ko in sama fo ka taa se a dan ma sinon parce que an ka jamana la i b'a ye sous-préfet a bɛ dugukolo feere kɛ a bɛ impôt kali kɛ hali waati dɔ la a bɛ kiiri tigɛ
a bɛ maaw minɛ k'u datugu donc olu ko ninnu to yen cogoya si la ka furugufurugu to maaw ni ɲɔgɔn cɛ a ko ninnu tɛ se ka basigi ten kosɛbɛ fɛn min ye Sherif Usmane Madani Ayidara olu fana bɛna forum kɛ i b'a ye k'a fɔ diinɛ ɲɛmɔgɔw u jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ parce que hali wagati min na a kun dayira an ka jamana kɔnɔ minisiri Modibo Kone tɛ affaire religieuse ya minisiri Mamadou Kone i b'a ye k'a fɔ ale ye wuli ka jɔ kɛ ka se diinɛ ɲɛmɔgɔ ma k'u bɛɛ lajɛlen fɛn fɛn se n'i ye chrétien i ye silamɛ o i ka se ka ko dɔ kɛ cogoya min na an ka jamana a ka basigi o b'a yira k'a fɔ diinɛ ɲɛmɔgɔw u jɔyɔrɔ bɛ nin ko la wa u ye wele bila maliyɛn denw bɛɛ lajɛlen ma ko hakilina ɲuman bɛ mɔgɔ la cogoya min na bɛn ni keleya a bɛ se ka sabati cogoya min na an ka jamana kɔnɔ parce que n'i y'a ta k'a lajɛ an bɛ don min na i ko bi an ka jamana kuma tɛ se ka fɔ yɔrɔ si n'i ma lakalanbaliya ko fɔ donc o bɛ jamana o jamana la tant que bɛn ni keleya ma u ma sabati a ka ca Ala fɛ a ko suma man di awɔ an bɛ dugawu kɛ Ala ka a ɲɛ ka di an ma kosɛbɛ Ala k'a ɲɛ ya rabbi i b'a ye k'a fɔ an bɛ taa premier ministre par intérim premier ministre par intérim Ablaye Mayiga ministre de l'administration territoriale porte-parole du gouvernement ale fana ye bulo ya bon mais bulo ale ka bulo dɔw faralen don a kan nka mais comme marifa de b'ale bolo donc caman tɛ fɔ ale marifa maram i bɛ ka yɛlɛ dɛ maram yɛlɛla dɛ yɛlɛ tɛ kojugu donc hali n'a b'a ka communiqué ninnu kɛ la marifa bɛ sɔrɔ a kɔnɔ marifa kɔni de b'a la mɔgɔ tɛ da n'o ye u kɛrɛ ninnu a funu awɔ hali don min na an taara Wage ka yɔrɔ la fɛn lancement la a wulitɔla de ka photo ta a ye marifa bɔ a kun ka di Wage awɔ i y'a ye sinon ale a ta an ka jamana fama fana ale kɛrɛ ba sinon u danfaraw kan ka dɔn dɛ affaire étrangère o ye bulojan ye a marifa t'ale bolo an tɛ se ka bulojan fɔli la dɛ a ka jan de i b'a fɔ ko n yɛrɛ diya dɛ bigi de b'a la wa a cɛ ka ɲi verre in b'a a ɲɛ minɛ a ka veste fana ka ɲi a la veste fana ka ɲi a la komi i ka kunta voilà merci encore une fois merci i ka kunta ɲɛna mɛ kunta ɲɛna kunta ɲɛna dɔw ta tɛ kelen minɛ maram sabali Odo Maram Professeur Ibrahim Ikasa Mayiga Cheikh Sidibe i b'a ye k'a fɔ n'a ma ɲɛ ko baara dɔ kɔni kalifalen no a la a fɔ ma refondation i b'a ye k'a fɔ o minisiri o ye Professeur Ibrahim Ikasa Mayiga n'a ma ɲɛ k'a fɔ kulu sigilen no a kɛrɛfɛ kulu min ne u bɛ hakili jagabɔ la refondation o baara min n'o o fɔra Cheikh Sidibe o bɛ se ka sabati cogoya min na i b'a ye k'a fɔ cadre stratégique de la refondation de l'État i b'a ye k'a fɔ Cheikh Sidibe u kɔni bɔra ni sɛbɛn o sɛbɛn min ni donna nataw la ni yɛlɛma belebele min n'olu kan ka don jamana kɔnɔna la ni jamana a cɛkɛda fanba bɛɛ lajɛlen na Cheikh Sidibe taafan kura min jɔsen kura min laɲini kura min n'o o bɛɛ lajɛlen ɲinina fɛn min ye malidenw fɛ a fɛ ma assise nationale de la refondation baara min ni o kɛra na a ɲɛmaya tun bɛ jamanakuntigi bolo colonel Asimi Goyita ale kɛra anw fɛ yan dɛ assise sen fɛ i b'a ye kanoni a fɔra k'a fɔ ko yɛlɛma caman bɛ yen ko o don Mali yɛrɛ a waɲa olu la sabula jɔsen dɔw bɛ yen dɔw kɔrɔla dɔw bɛ yen olu karila dɔw yɛrɛ bɛ yen olu jɛngɛlen don koyi wa dɔw yɛrɛ bɛ yen olu surulen don n'a ma ɲɛ k'a fɔ a ko a bɛ ten Ibrahim Ikasa Mayiga n'a ma ɲɛ k'a fɔ kulu dɔ sigira ale fɛ kulu in kɔni u ye hakili jagabɔ kɛ hakili jagabɔ in kɔfɛ miirina belebele faamu ko ɲuman ani faamu cɛnin walasa jamana in a bɛ se ka jɔ cogo min na jɔsen kuraw kan jɔsen min n'u bɛ se ka u tintin ni jamana ye fo waati kuntagalajan sabula adamaden baara o ye adamaden baara fili o tɛ ban a la sanga ni sanga i b'a ye k'a fɔ adamaden mana baara kɛ cogo o cogo i bɛ majɛ i b'o olu sɔrɔ a la n'a ma ɲɛ k'a fɔ a ko a bɛ ten hakili jagabɔ kɔni kɛra o hakili jagabɔ kɔfɛ Cheikh Sidibe u ye miirina ni faamu minnu sɔrɔ u y'a kɛ sɛbɛn ye kɛlen kɔfɛ sɛbɛn ye Cheikh Sidibe premier ministre par intérim Ablaye Mayiga bulo u ye sɛbɛn ta u taara a di a ma recommandation caman bɛ k'a fɔ n'olu kɛra assise nationale de refondation la Cheikh Sidibe i b'a ye k'a fɔ o laɲini ninnu
a baara kɛra n'o o fanba de ye Cheikh Sidibe walasa jamana a bɛ se k'i yɛrɛ sɔrɔ cogoya min na fasoden ɲumanya jamanadenw bɛ se ka sɔn ɲɔgɔn ta ma cogo min na bɛn ani kɛlɛya a bɛ se ka sabati cogo min na jamana a fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ jamana yɛrɛ baara kɛcogo yɛlɛmaw bɛ se ka don olu la cogoya min na k'a sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ye a ma kɛ kiiri ye a ma kɛ ni wɔyɔ ye sɛbɛn kɔni dira fɛn min ye premier ministre par intérim ma n'o ye Ablaye Maïga ministre de l'administration territoriale porte-parole du gouvernement Odo monsieur je répète boy an b'o fɔ duguma hali je répète yɛrɛ marifa an b'o fɔ dɛ sinon sura a seginna kan dɛ sura a y'a tani ka segin ka tila ka a tani ka segin ka tila ka tani ka segin n ko n'a bɛ k'a fɔ a bɛ joie dɔ wa i ɲɛ b'a la Cheikh a fɛn in ka ɲi dɛ n'i bɛ se a b'a to faamu sɔrɔ to duwan o tɛ k'i sɔnni sigi a kan k'i sɔnni sigi a kan a jari a ma diya i ye yɔrɔ ni ka gɛlɛn n'a y'a sɔrɔ Burama tun bɛ yan n'a tun b'a ka mana in bɔ alimami ba dɔ in b'a fɔ cogo di cɛ dɔ in manabɔlaba in sa alimami ba bɛ yen dɔw wɛrɛ fana bɛ yen a b'a fɔ k'a ye tako 3 k'a la tako 3 jeli dawura danbɛlɛ dɔw wɛrɛ fana bɛ yen a kɔni tɛ manabɔlaw dɔn jeli Seba Lamini ale de b'a fɔ k'a ye tako 3 k'a la tako 3 jeli Seba Seru i jara tako 3 k'a y'o k'a la o de don dɛ do sɛbɛn kɔni dira a ma n'a ma ɲɛ k'a fɔ premier ministre o jɔyɔrɔ o b'a bolo kalifalen la waatinin fɔlɔ yanni docteur Sogɛl Kokala Maïga ala ka lafiya di a ma sɛbɛn kɔni dira a ma a bɛ ɲini sa i b'a ye k'a fɔ jamana fan caman bɛ yen mɔgɔ ma de bɛ yen kɔni ni i da kan ka bufiye a la sɛbɛn u n'a sɔrɔ ka filɛli k'o kɛ a la o ka a lajɛ ala an yɛrɛ kunnafonidilaw an b'a ɲini an b'a kalan an b'a lajɛ jangina a ka ɲi dɛ i b'a dɔn nin wagati yɛrɛ la jamanaden min yɛrɛ ye jamana jɔli la hali ka dan nin yɔrɔnin dɔrɔn ma i b'a ye k'a fɔ Mali kura tiɲɛ na a bɛ sen kan parce que fɔlɔ la an jamanadenw yɛrɛ an tun tɛ considérer yɛrɛ kuma tɛ k'an da don jamana ko la mais n'a fɔra ko sigi ka fɔ ba min kɛra ko o résultats bɛɛ lajɛlen faralen filɛ ɲɔgɔn kan ka taa di ministre ma ce qui veut dire que maliyɛndenw u ka kuma taara ba la awɔ nin b'a to jamanaden ani marabaga an sa danaya bɛ sinsin o de ka ɲi dɛ sinon ka baara kɛ ka tila k'a bila tiroir kɔnɔ a kɛlen filɛ gafe cogo min na nin gafe in fɛnɛ hakilijagabaaw mana kɛ cogo cogo hali ni faranga minnu kan ka kɛ mara mun kan ka kɛ dɛ olu bɛ kɛ parce que u mana réflexion k'a kan c'est que si yɔrɔ dɔw bɛ olu sɔn ka bila o yɔrɔ dɔw bɛ taa mais quelqu'un soit le fait que an ka laɲiniw sera u ma déjà a b'u bolo u b'a jira k'a fɔ k'u b'a fɛ k'u ka ba don an ka ko la wa nafa bɛ maliyɛndenw da la ka na awɔ ayiwa Jakina k'a fɔ dɔrɔn kuma ni kuma an ka jamana kɔni sigikafɔ caman bɛ kɛ u tɛ ta ba la donc ni a ma ɲɛ k'a fɔ ko ni assise nationale mun kɛra k'a fɔ ko halisa ni ye maliden dɔw yɛrɛ ɲininka u ɲinana kɔ a mɛnna k'a fɔ ko halisa ko o dossier kelen bɛ bolo la k'a fɔ ko o de bɛ ka larawe halisa tuguni ka se k'a jateminɛ a kɛcogo a kɛli ka kulu yɛrɛ sigi fana k'a lakɔlɔsi yala nin kɛra wa malidenw bɛnna nin kan nin kɛra wa a bɛna kɛ wagati jumɛn ka to k'a lakɔlɔsi sanga ni sanga yaasa a ko bɛ se ka ta bala cogo min na ko bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lawaleya cogo min na donc n hakili la ni waleya mun ni a fɔra ka guloma kuraw ko olu ta i n'a fɔ jamana yɛrɛ tagabolow la tiɲɛ yɛrɛ la Jaginɛ c'est salutaire a action a ka ɲi kosɛbɛ yɔrɔ atelier de formation camanba de kɛra nin ko in kan a caman kɛra société civile parti politique concertation caman de kɛra mɔgɔ ma de bɛ yen k'o da kan ka don jamana ko la leader d'opinion i b'a ye k'a fɔ olu camanba de bɛ yen i b'a ye k'a fɔ u ni maa ninnu bɛ ɲɔgɔn u bɛ kuma ka kɛ ni assise yɛrɛ laɲini minnu kɛ o kɔnɔnaw ye walasa a bɛ se ka kɛ sɛbɛn ka kɛ gafe min ni jamana a bɛna taa a sira fɛ don na voilà et puis ka ɲini fana y'a fɔ don n'a nataw la hali ni fanga yɛlɛmara fanga taara cogo o cogo nin gafe kelen ninnu ka continuer a wari bɔ ka na kɛ fu ye jamana ma sabula musakabaw de donna a la donc musaka minnu donna a la u kana na kɛ fu ye chaque fois an k'an sigi tuguni ka fɔ ko a bɛ tan mɔgɔ kura mana na o ka sigi ka fɔ kura kɛ ainsi de suite jamana tɛ se ka to o la mais gafe minnu ni u bɛ bɔ sigi ka fɔ tɛmɛlenw na u lajɛ dɔrɔn k'a lajɛ mun bɛ se ka kɛ mun tɛ se ka kɛ donc k'a jateminɛ a nɔfɛ dɔɔni dɔɔni yaasa jamana bɛ se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ cogo min na an bɛ taa
n'an taara ɲɛfɛ i b'a ye k'a fɔ halisa o nɔ kan Cheikh Sidibé premier ministre par intérim Abdoulaye Maïga i b'a ye a bɛ fɔ ma groupe plaidoyer en faveur des réformes o bɛɛ tɛ ni laɲini kelenw ye i b'a ye k'a fɔ a y'olu maaw bisimila n'a ma ye k'a fɔ olu kɔni nana fɛn min ye Abdoulaye fɛ yen docteur Abdoulaye Sall i b'a ye k'a fɔ kɔni a ye foli ani tanuni k'o kɛ ka ɲɛsin fɛn min ye premier ministre ma fɛn min ye loi électorale min n'o o kɔni ni bɛn kɛra o la ani yɛlɛma caman minnu bɛ yen ani i b'a ye k'a fɔ laɲini caman bɛ olu bolo don n'a nataw la k'a fara fɛn min ye processus de réforme politique minnu n'olu bɛ sen na fɛn min ye fɛɛrɛkulu ye ani fɛɛrɛ ɲinitɔnw ani jamana yɛrɛ maracogo caman bɛ k'a fɔ olu ka dɛmɛ ani dɛmɛ minnu ta k'o ɲɛsin fɛn min ye premier ministre par intérim a ka u ka laɲini ye mun ye n'u ka faamu ye mun ye walasa jamana a bɛ gɛlɛya minnu kɔnɔna la bi ɲinini ani faamu u bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na jamana den bɛɛ lajɛlen ka se ka baara hakilisigi ani lafiya o bɛ se ka sabati bɛn ani kelenya o bɛ nati cogoya min na dɔ de ye fɛn min ye jamana yɛrɛ kɔni ale ka se k'i jɔ i sɔrɔ la ka se ka sariyaw ko olu labato sariyaw ka boli u boli cogo la jamanaden min ni bilala baara min na i ka se k'o baara k'o kɛ ka se o kunnawana la wa n'i yɛrɛ dɛsɛra ni dɛmɛ kan ka don i ma yɔrɔ min na dɛmɛ a bɛ don i ma ye n'i tɛ se fiyewu hali n'i bɔ a la ni ka maa wɛrɛ bila a la o tɛ de n'i tɛ se i bɛ bɔ a la ka maa wɛrɛ bila a la de o fana y'o fɔ n'i tɛ se ko in nɔ i yɛrɛ o de don dɛ waati dɔ bɛ se jamana baara la Cheikh Sidibé maa mun bɛ se mun na o ka taa o ka bila o la o don n'i tɛ se réforme a ka ɲi dɛ a ka ɲi nka waati dɔw bɛ yen réforme n'a ma appliqué n'a ye sɛbɛnw bɔ k'u bila ten Cheikh Sidibé n'u ma taa bila labaara k'a bila tiroir kɔnɔ yen ten nafa tɛ k'a la dɛ a bɛ kɛ tɔ ka jɛ tɛ ni suite yɛrɛ baara ninnu na o de ka ɲi a ko la o de ka ɲi parce que mɔgɔw ka laɲiniw de don laɲini ninnu fana ye degun de donc mɔgɔw minnu b'a laɲini kɛ u b'a fɛ ni degun ninnu ka taga bɔ kan cogoya min na lafiya bɛ sɔrɔ awɔ mais n'a kɛra ka taga bila tiroir kɔnɔ nafa foyi t'a la bon moi je pense que ni yɔrɔ la n'i y'a ta k'a lajɛ i kasa Mayiga ale ka réforme ba minnu fɔra i b'a ye k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la avancée bɛ ka k'a la dɔɔni dɔɔni parce que hali don tɛmɛnenw na a ma mɛn kosɛbɛ ko ka fonctionnaire k'a lajɛ k'olu jate dɔn o fana tun ye assise nationale o ka laɲini o tun y'o laɲini dɔ ye an bɔra ka nin min fɔ nin tan ko ka taa u ye gafe bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ka taa di premier ministre ma o fana b'a la a sabanan yɛrɛ min i bɔra ka min fɔ sisan réforme politique ka se ka yɛlɛma don an ka jamana politique ko kan tiɲɛ yɛrɛ la ne kɔni bolo avancée bɛ ka k'a ko la parce que n'i y'a ta k'a lajɛ je pense que a concertation a phase fɔlɔw yɛrɛ kɛra donc fɛn min ye politique nasira ye parce que n'i y'a ta k'a lajɛ tiɲɛ yɛrɛ politique parti politique ka ca an ka jamana kɔnɔna la assise y'o fɔ dɛ ko ka caman ba bɔ a la dɔw yɛrɛ ko a kɛ 3 ye n'a kɛra o ye a ka ɲi o bɛɛ b'a kɔnɔ dɛ sinon parce que i m'a ye fɛn na a tɔgɔ ni premier ministre bilala ka baara mun kɛ tan tɔ ni hakili bɔra a kɔ a gɛlɛya nana kɛ a ko la ko mɔgɔ EJ sigili la gɛlɛya nana kɛ a ko la awɔ sobo parce que mɔgɔ 4 de kun ka taa o la mais a parti politique ka ca kojugu 270 hali n'a y'a sɔrɔ 100 ni kɔrɔ yera kɛnɛ kan ni réforme kɛra o sira fɛ a bɛ se ka kɛ sababu ye hali o problème fitinin ninnu o furugufurugu ni o fɔɲɔgɔnko ninnu tiɲɛ yɛrɛ la dɔ bɛ se ka bɔ a sira ma awɔ an bɛ taa sugu la Yaya Diallo an bɛ foli di lamɛnbaa bɛɛ ma ko kura an taara an nana kosɛbɛ Cheikh Sidibé awɔ an bɛ taa n'an taara an bɛ taa ni kibaru ye joona i b'a ye k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ Mali ani Kɔriwari bi in na i b'a ye k'a fɔ a kuma kɔni a cayalen bɛ Cheikh Sidibé a dayilen don dɛ danni a kun tɛ dɔwɛrɛ ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ i b'a ye k'a fɔ juillet kalo tɛmɛlen fɛn min ye Kɔriwari finijigilaka dɔ ye i b'a ye k'a fɔ o kɔni tunna anw fɛ yan Maliba o kɔnɔna la k'a sababuya kɛ Cheikh Sidibé k'olu kun nalen bɛ baara dɔ la yan baara mun ni sɛbɛn t'u bolo maa t'u nakun dɔn ka kɛ ni kibaruw ye Cheikh Sidibé don tɛmɛlenw na n'a ma ye k'a fɔ a ko a bɛ ten kumaɲɔgɔnyaw kɔni olu nana don baara olu la a kɛra kumaɲɔgɔnya ninnu kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ halisa Cheikh Sidibé
musokɔrɔba ni sɔ ye daga fa o b'a la ka ko ka kɛ a la suma ko o dugumajɛ fɛn min ye kalo tile 14 ye fɛn min ye kɔrɔwarikaw ye u kɔni u ye sɛbɛn bɔ sɛbɛn min a kɔnɔna la conseil national de sécurité o ɲɛmaya bɛ u ka jamana faama bɔ Alassane Dramane Ouattara a don i b'a ye k'a fɔ o kɔni kɔfɛ u kɔni ye communiqué kɛ communiqué min kɔnɔna la i bɛ mun faamu a la dɔrɔn kumaw la yɛrɛ kɔlɔsa ye min ye k'a jira k'a fɔ k'olu ka jamanaden minnu bɛ yen olu minɛlen bɛ anw fɛ yan Mali la ko n'a fɔra ko mercenaires don ko mercenaires tɛ ko bi na k'olu ka jamanaden minnu bɛ anw fɛ yan ko minɛlen don otage de la o sɔrɔ ani buda u y'a buda dɛ Allahu u y'o de buda u ka kuma yɛrɛ bɛɛ la dɔrɔn o kɔni o de y'a la kumaba yɛrɛ an t'a fɔ ten a kumaba yɛrɛ ye mun ye k'olu ka jamana kɔnɔden minnu ka finitigi minnu minɛlen bɛ anw fɛ yan ko dɔwɛrɛw tɛ dɛ ko otages don u y'a fɔ n'a ma ye u y'o fɔ Cheikh Sidibe Mali an m'a bila da kelen da la Mali gouvernement kɔni ye communiqué kɛ communiqué min na a kalanna jabaraninw na sɔrɔ kɛbɛra ɲumana je répète an ka premier ministre par intérim ministre de l'administration territoriale porte-parole du gouvernement maram bɛ dɔ in fɔ duguma Abdoulaye Maïga Bulo a kɔni ye kuma ta a y'a yira k'a fɔ Cheikh Sidibe ko kuma kɔni bɔra Ivoirien da kuma min ni a kɔni ni maa kɔni o da fara kɔnɔ bin tigɛ ni jigi tigɛ kuma do jigi wɔɔrɔ o kuma do jɔrɔ kuma kɔrɔwakaw Cheikh Sidibe i b'a ye k'a fɔ u kɔni kumana o n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko u kumana Mali kɔni tɛna i sigi k'i bolo fila k'o da i sen kan kuma yɛrɛ an tɛna sigi a bɛɛ kan sabula maaw yɛrɛ kuma ninnu faamu don tɛmɛnenw la i b'a ye k'a fɔ ko bɛn ani kelenya o ɲinini sira ma Mali kɔni sɔnna sigi ka fɔ ma n'a ma ɲɛ k'a fɔ Mali sɔnn'o ma ka kɛ ni o ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ jamanakuntigi Asimi Goïta ale de ye kiiri o ɲɛmaya belebeleba ya o bɛ Asimi bolo a b'a bolo o t'a bolo ko o de nɔ ka sa Asimi kɔni kumana a kumalen o kuma ninnu ni o ma faamu kɔrɔwarikaw fɛ n'u kɛlen don k'o tabi ko bɛ k'u ka kɛlɛkɛbere ye Cheikh Sidibe ko o tɛ ɲɛ a tɛ ɲɛ dɛ Asimi k'a ye kuma mun fɔ a kuma kɔni a y'a dabɔ bɛn ani kelenya o bɛ se ka sabati cogoya min na kuma ɲɔgɔn min bɛ sen na olu kɔni ɲinini o baaraw kɔni sabatili o koɲɛ olu de don o de tɛ sen na wa AVI a bɛ kiiri bolo n'a ma ɲɛ k'a bɛ kiiri bolo kiiri ɲɛmaaba bi o jɔn ye o tɛ Asimi de ya le chef suprême de la magistrature o don o ka faamu sa kɔrɔwarikaw ko Asimi ka kuma k'u bɛ fɛ k'o ta k'o kɛ kɛlɛkɛbere ye Mali kɔni ɲɛmɔgɔ ko k'olu kɔni dabali banna olu dabali banna olu kɔni mawuraw k'a sababuya kɛ ko n'i ye a jate minɛ kɔrɔwarikaw ka jamanaden mun bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma président yɛrɛ ka directeur de cabinet Fidèle Sarasoro k'a fɔ ko septembre kalo tile 3 Lomekaw fɛ k'a ye kuma min fɔ a seginna ka siɲɛ 3 a ma sigi yɔrɔ de ka siɲɛ 3 a seginna ka siɲɛ 3 dɛ ko Ivoiriens ye a yira k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ko olu nali mun kɛra Mali kɔnɔ yan ko tiɲɛ yɛrɛ la ko a ma kɛ sira jɛlen fɛ wa ko sira minnu n'u u nana fɛ i b'a ye k'a fɔ ko majɛw ani filiw olu yera a la k'o de y'an se yan nɔ o tɛ yan u y'a fɔ ten an b'a fɔ ten yan ko filiw ani majɛw ko olu yera a la des manquements et des incompréhensions étaient à l'origine de cet événement o tɛ yan o don gɛlɛya minnu b'an cɛ bi fili min ni majɛ min y'olu ka baara sɔrɔ k'o de ye an se yan o de b'an se yan o don wa ko olu bɛ a ɲini fɛn min ye an bɛ jɛɲɔgɔnya min na sigiɲɔgɔnya i b'a ye k'a fɔ o mun bɛ an ni kɔrɔwari cɛ i b'a ye k'a fɔ ko olu kɔni hami ani u jɔrɔna ko bɛɛ ani kelenya o bɛ se ka sabati cogoya min na i n'a fɔ Nations Unies o bɛ a ɲini cogoya min na sira jɛlenw fɛ wa ko kɔrɔwari bɛna baara kɛ don na nataw la fo ka taa se o yɔrɔ ma ka tila ka a ɲini tuguni Cheikh Sidibe
an ka bɛn an ka sigi sa o tɛ yan o don foyi tɛ bɛn bɔ an b'o de fɔ wa Ablaye ko o su ma ko o dugu ma jɛ o su ma ko o dugu ma jɛ un tel événement ka sina ka sira fara ɲɛ ten a déjà à l'air ko tile 11 kɔnɔ ye kuma fali tile 11 o tɛ dɔgɔkun kelen ni tile 4 le 3 aw y'aw ka réunion yɛrɛ kuni le 13 ka tila ka communiquer o le 14 de le 14 ko ils sont en otage o kuma an ye terroriste de ya n'a mɔgɔ ta en otage Ablaye a y'a yira k'a fɔ ko ni cɛli min filɛ nin ye an k'a fɔ tɛ bamanankan cɛli na u cɛli min kɛ tantɔ ka b'u ka kumaw kɔrɔ i b'a ye k'a fɔ ko o de ye waleya min ni dɔwɛrɛ tɛ fɛn min ye ka maaw k'u bɔ u taabolo kan Cheikh Sidibe ka se ka na ni baara ye baara min n'o bɛ se ka tiɲɛ o dogo maaw la o waleya dun de don dɛ ka tiɲɛ dogo ayi nin dun tiɲɛ kelen tɛ dogo dɛ tiɲɛ dɔgɔli maaw la i b'a ye k'a fɔ ko o baara dɔ de nin ye ani fɛnɛ a bɛ fɔ mun ma kɛlɛɲɔgɔnya adversité i b'a ye k'a fɔ ko de kɔni kɛlen don ninnu taalan ye ka ɲɛsin Mali jamana ma o tɛ tiɲɛ o don dɛ awɔ kɛlɛ bɛ ka Mali jamana ye ko kɛlɛkɛɲɔgɔn o kɛlɛkɛɲɔgɔn de adversité o de o kɛlen k'an ko kɛlɛkɛɲɔgɔn de cɛsiri jala b'u bolo n'a ma ye k'a fɔ k'u y'o fɔ Cheikh Sidibe an da kɔni sera ma yan kuma ninnu kɔni seginkanw don farankanw don n'a ma ye a ko a bɛ ten Mali ɲɛmɔgɔ kɔni ye u da fɔra k'a fɔ Cheikh Sidibe k'u ka laɲini ye mun ye k'a fɔ ko u bɛ taa ni nin ko ye CEDEAO ale bunangu kan ko kɔni tɛ Mali jɔrɔ ko ka a sababuya kɛ ko nin ko in bɛ jamana fila de ni ɲɔgɔn cɛ wa jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ dɔwɛrɛ tɛ dɛ ko wa ko in k'a bɛ kiiri de ka bolo kan ayi n'a bɛ kiiri ka bolo kan a ka to kiiri bolo bani wa ko bagabagali ka taa i sen don baaraw la baara min n'o tɛ ɲɛsira la ko ni maa min tɔɔrɔ kɛ CEDEAO la ko o jasira ni o papali ni o babali o tɛ Mali bɔ o taabolo kan wa Mali ka bonya ani Mali ka karama o bɛ ka ɲɛsin CEDEAO ma wa Mali a bɛ taa n'a ka baara ye Mali a bɛ to a kuntilenna la maa si ka bagabagali maa si ka papali o tɛna Mali bɔ i taabolo kan nin baara in na a b'an bɔ a kan ayi o don o y'a fɔ cogo yɛrɛ a kuma ɲɛna kojugu Kebe a ye mise en garde de kɛ jɔn CEDEAO dɔw bɛ CEDEAO instrumentaliser mais wa kuma to de yira olu b'a saisir mun na a b'olu ɲɛsira la jamana c'est bilatéral kuma in tɛ ɲaga tɛmɛ nin o a tɛ tɛmɛ nin yɛrɛ aw bolo kurulen don dɛ ayi non o tɛ bolokuru ye o cɛ in kelen de fila tɛ o tɛ Aïcha y'a fasa da sisan o yɛrɛ dimiya b'u la o bɛ dɔ b'u la dɛ o n'o dimi ka sigi Aïcha ka ɲɛmaw de man ɲi tɔrɔ jange maa ɲuman n'i y'o ladi kɛ o b'a mɛn mais sibantɔ o tɛ dalili ka bɛn u kɔni ladira maintenant sisan nɔ sira tɔ b'u yɛrɛ bolo suko dugujɛ cɛ ye kuma min fɔ e y'o kuma fɔ sufɛ dugu jɛra e y'i foli ka bɔ wɔɔrɔ déjà o b'a yira k'a fɔ ko barika yɛrɛ tɛ dala ka na barika t'u dala ka na dɛ mais n'u ko k'u bɛ taga n'a ye CEDEAO ka taa Mali ni CEDEAO fara la min na CEDEAO mɔgɔw b'u dɔn Maliyɛnw b'u dɔn donc an bɛ tila ka segin o sira kelen kan ye a ye mara mun ma ye dɛ CEDEAO Mali ye min ye CEDEAO b'o dɔn sa a ye mara mun ma ye sa o ka ɲi dɛ dalakan kelen de bɛ Mali bolo Mali souveraineté o ka bato i fɛ an tɛ ka nisɔngɔ sara olu ye koyi n k'an bɛ sigi la ni kumaɲɔgɔnya ma sigi min y'a kɛ kɛlɛ b'a dɔw ɲɔgɔn Kebe mara min ye min fɔ tan don dɛ tan don kelen t'a jɛ ni Alassane Dramane Ouattara e ka mɔgɔ de nana anw ka jamana kɔnɔ aw nana u y'u sira fɛn fɛn fɔ bɛɛ ko u si tɛ aw lakodɔn ne bolo i kan k'i kan sumaya o ko la de hali kuma yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na fo sisan Mali ɲɛmɔgɔ ye mun fɔ k'a fɔ ko woromasiri taba ninnu surɔ a seginn'o kelen kan k'a fɔ ko u donnen yan u donnen yan u welela k'u wele ko yala a ka finitigi minnu nana k'u bɛɛ ko k'u t'a kalama a bɛ communiqué kɔnɔ dɛ wa a y'a prévu juin a bɛ communiqué kɔnɔ tuguni MINUSMA ye kuma min fɔ komi an ye nin kuma ninnu fɔ yan k'u fɔ kura minnu danna la an bɛ dɔn kunu a seginn'o kelen fɔra yan nɔ
tiɲɛ tɛ n'a fɔra ko olu bɛ k'a fɔ de ko an y'olu ta otage ne kɔni min fɔ an tɛ terroriste ye k'u ta otage mais tonton Diagne a mana kɛ otage min ye u ma taga ta Côte d'Ivoire u kun t'u ka territoire kan mu otage wo b'o la u nana minɛ fan ka Nations Unies baara la hali n'a sɔrɔ ONU y'a fɔ ko tiɲɛ la ONU m'a fɔ ko tiɲɛ tɛ ko u t'olu dɔn k'olu t'u dɔn wa ko hali éléments nationaux minnu fɔra ko ninnu t'olu la o bɛɛ de fɔra Cheikh e bɛ dɔ fara kan Diagne ne bɛ a ye cogo min na dɔrɔn on dirait Alassane mun fɔra ye a tɛ fɛ k'a mɛn sira mun yirala la Cheikh Aïcha bɛ k'a simi fasa la dɛ awɔ sira mun yirala la Aïcha y'o de fɔ ko ale ka fasa ni maa minnu minɛlen filɛ nin ye Ivoirien ko u tɛ ɲɔgɔn ye sira la parce que ale b'a dɔn a yɛrɛ ka ja bɔlɔlɔ sanfɛ a ye ja mun bila a y'a jira k'a fɔ ko ale ye dɔnkili da Asimina de parce que a b'a ka jamana fɛ wa a bɛ Afrique fɛ a bɛ farafinna fɛ o kanu mun b'a la donc a ka kan ale ka dɔnkili da a la mais en quelque sorte est-ce que nin tɛ Aïcha tɛ ka nin kɛ i b'a fɔ a bɛ ka Asimi deli de non o tɛ parce que Aïcha ni Asimi cɛ mun ye a b'a dɔn n'i y'a ye a ye une explication di a yɛrɛ ma wuli ka na sinon an y'a ye don tɛmɛnlenw na u ka leader religieux dɔw bɔra Côte d'Ivoire ka na diplomate dɔw ni économiste dɔw je sais pas minnu bɛ sɔrɔ bosonbaga dɔw opérateur économique voilà olu dɔw y'u fara ɲɔgɔn kan na Bamakɔ yan nɔ ka na u rencontre caman kɛ yaasa nin sɔrɔla minnu minɛlen filɛ nin yan u bɛ se ka bila cogo min na olu kɛra donc ni Aïcha Konde kun ka dɔnkili bɛ taa Asimi delili sira fɛ a yɛrɛ fana kun bɛ wuli ka na dɔnkili dalen kɔfɛ mais dɔnkili dara dɔrɔn kuma cayara a y'a jira k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ale ka dɔnkili ni nin sɔrɔsi ko tɛ ɲɔgɔn ye sira la mɔgɔw ka n'u don ɲɔgɔn na bi u ka n'u don ɲɔgɔn na sini donc o ka bɔ yen de fait que sira bɛɛ yirala Alassane na k'a fɔ ko sigikafɔ o ye damu ye donc jamana fila an bɛ ɲɔgɔn fɛ maaw bɛ ka na delili la tiɲɛ don aw ye fili kɛ aw jɔra a kɔrɔ don tɛmɛnlenw na mais n'a a ma ɲɛ k'a fɔ ko sigikafɔ bɛ ka kɛ aw kana n'a fɔ tuguni ko minnu bɛ ka na sigikafɔ kɛ a yira olu la de k'a fɔ ko u kana sigikafɔ kɛ fankelenma ye u k'a kɛ fan fila ye sabula Mali fana maa dɔw bɛ yen nɔ minnu bɛ fɛ ka tiɲɛni don jamana kɔnɔ ni olu bɛ Côte d'Ivoire jamana kan donc u ka n'a ko kɛ ten tɔ donc u k'a essayer k'o fana lajɛ donc kuma wɛrɛ ma fɔ ka tɛmɛ nin kan mais i b'a ye k'a fɔ Alassane ninnu ye a jate i n'a fɔ directement dɔrɔn Mali bɛ fɛ ka fɔ bon a ye ninnu bila ka na an ka ninnu bila ka taga ainsi de suite donc n'o don ça veut dire que a ye ninnu minɛ kun t'u la mais a y'u minɛ de walasa ka se ka mɔgɔ minnu b'an fɛ yen nɔ ka se k'olu lasɔrɔ cogo min na donc olu ye ko jate i n'a fɔ ten tɔ alors que ce n'est pas comme ça mɔgɔw de bɛ yen nɔ minnu engagé médiation ne hakili la to kan ka kɛ olu de kɔ mais n'i y'a Alassane kɛlen k'i pan olu bɛɛ kunna ka tila ka nin communiqué sugu kɛ ce qui veut dire que a mago bɛ fɛn wɛrɛ de la mun tɛ bɛn ye a mago bɛ fɛn wɛrɛ de la mun tɛ ninnu sɔrɔsi ninnu seginni ye basigi kɔnɔna la donc comme an ka jamana yɛrɛ y'a jira k'a fɔ k'u ka ko bɛ kiiri de bolo kan donc kiiri ka taga ni a ka baara ye donc ni u ye Mali jamana wele CEDEAO bunakun kan comme jamana yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko ni Mali welela nin sugu ninnu na CEDEAO bunakun kan a t'u ɲɛsira la parce que u tɛ jɛ n'a ye k'a fɔ ko a ka instrumentaliser cogo dɔ la parce que instrumentalisation fɔra mun na parce que n'i y'a ta k'a lajɛ n'u taara n'a ye CEDEAO fɛ yen CEDEAO bunakun kan k'a fɔ ko sigikafɔ ka k'a la yen nɔ i b'a ye u bɛna connotation wɛrɛ de di kow ma mun t'a la donc a ma dabɔ mun kama u bɛna taga n'a ye o sira de fɛ ka sɔrɔ o tɛ donc a bɛna don Mali don kuma caman na tuguni ka sɔrɔ Mali yɛrɛ ma dabɔ minnu kama donc o de la Mali y'a jira k'a fɔ ko a ka instrumentaliser ce n'est pas son affaire hali n'u taara n'a ye CEDEAO la Mali ka ko t'o la donc olu yɛrɛ de bɛna taa n'a ye u bɛ taa discuter Mali ka ko t'a la donc maintenant ni ɲuman ye mun ye dɔrɔn Alassane halisa a ka segin kɔ a yɛrɛ ye kuma mun fɔ a ka ji k'a ka ɲamakuji la halisa parce que a mago b'o de la a ka ji k'a ka ɲamakuji la donc maintenant pour que a bɛ se ka raisonner cogo min na parce que ni problème ni solution ka nɔgɔ kojugu bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko sigikafɔ de don bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko médiation ko o de bɛ se ka kɛ nin fura ye donc maintenant Mali mago bɛ mun na a ka sɔnɔgɔya kɛ donc u ka ɲɛnabɔ i ta filɛ n ta filɛ a banna donc a bɛ ka ban o mun ma a fɔ ne de y'a f'i ɲɛna a bɛ tila ka segin o kelen de ma
parce que Assimi mɔgɔ mun ye u kɛlen don ka mun décider mɔgɔ kɔni t'a dɔn u m'a fɔ officiellement mais ŋaniya dɔnnen don sabula depuis don min na o y'a yira Assimi y'a yira Kuluba k'a fɔ ko ministre mun bɔra Nigeria jamana kan ka na Assimi y'a yira o la k'a fɔ ko u ka na négociation kɛ fankelen ye depuis o don maa caman kun y'a fɔ k'a fɔ ko ninnu retenue kun tɛ dɔwɛrɛ ye walasa Mali ka mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ ni mandat d'arrêt international b'u kan ko a bɛ i n'a fɔ i b'a sɔrɔ Mali mɔgɔw b'o de la donc o de la u bɛ ka sɔrɔdasi ninnu retenue sinon u bɛ se ka bila ka taa a tɛ foyi tiɲɛ Mali ye donc maintenant n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko o kuma kelen nana fɔ tuguni ça veut dire que mɔgɔw y'a ye yɔrɔ jan donc mun yelen don yɔrɔ jan hali a fɔra k'a maa ninnu yɛrɛ k'u taara dɛ ko caman taar'u la jɔn mandat d'arrêt minnu bubu ko parce que u bɛ taa kɛ parce que ni e la sɔmina par exemple u ɲɛ bɛ fiɲɛ ta ka fan na parce que bubu yɛrɛ bɛ Abidjan ni Niamey de cɛ o voilà u ɲɛ bɛ fiɲɛ ta ka fan na o de la a kun man ka fɔ officiellement parce que a yɛrɛ ma fɔ officiellement mais sɔmi yɛrɛ la n t'a dɔn fɔ cogo min na maa mun ye tiɲɛni kɛ a sɔmi ka jan quoi donc maintenant u bɛ sɔmi u b'a dɔn k'o fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la n'a ko taara ɲɛfɛ cogo dɔ la Côte d'Ivoire jamana faama a bɛ sɔn ka kariya k'olu di donc pour que ka u ni sɔrɔdasi ninnu échanger donc o de sababuya la u bɛ se ka boli donc c'est pourquoi Mali yɛrɛ m'a fɔ officiellement ka fɔ ko bon karisa ni karisa de bɛ aw fɛ yen nɔ a y'u bila ka na an bɛ nin bila ninnu a ka sɔrɔdasi tɔ ninnu bila ka taa o de la Mali m'o fɔ officiellement donc fɛn fɛn bɛ ka fɔ nin bɛɛ ye i n'a fɔ mɔgɔw yɛrɛ ka jateminɛ ni lakɔlɔsiliw ye donc k'a fɔ mun kɔni fɔra officiellement o de ye k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko négociation bɛ ka kɛ anw fana ka jamanaden dɔw bɛ minnu bɛ k'u to jamana kɔ ka jamana déstabiliser jamana ye mandat d'arrêt international daw kan olu lasagolen don Côte d'Ivoire yen nɔ Côte d'Ivoire bɛ k'u entretenir k'u labalo ka ji d'u ma ka dumuni d'u ma k'u fɛrɛ bɔ yen nɔ donc aw ka tila ka na tuguni ko olu ka wolomasiri tabaga minnu minɛlen don an fɛ yan k'an k'olu bila ka taa donc a kuma ka ca kosɛbɛ donc ne bolo depuis nin kuma fɔra don min na Alassane kun kan ka médiation tɔ bonya de donc yaasa faamuyali o bɛ se ka sɔrɔ cogo min na fo ka bɛn bɛ se ka sɔrɔ cogo min na mɔgɔw bɛ se ka tɛmɛ nin étape kan parce que an mago bɛ fɛn caman na fɛn wɛrɛw b'an ni nka mun tɛ nin 46 soldat ko in ye quoi Daginɛ Cheikh ne yɛrɛ bolo Alassane ka communiqué kɔfɛ ce qui veut dire que lui-même il est fou il n'est pas cohérent n'est pas cohérent parce que ale ye kuma min fɔ ale tilala ka bɔ k'u contraire de fɔ ce qui veut dire que cohérence 0 o de bɛ Alassane ka ko la donc n'a ma ɲɛ k'a fɔ anw de bɛ ka sigi ka fɔ halisa bin kɛra anw de kan mais anw de bɛ k'an mada Alassane n'a ka population situgu mada donc u bɛ min kɔ an ka taa n'o ye kɛ ayi an ka sabali dɔɔni an ka taa n'o yɛrɛ parce que an b'o sira kan parce que i b'a ye k'a fɔ u ye an ka artiste Mariam Ba u y'u ka concert annulé u ka artiste dɔ ka concert kun kan ka kɛ yan Didi B Maliɲɛnw fana y'a jira k'a fɔ n'a nana ni min bɔra la an bɛɛ ka to olu ni anw kɛbɛ an bɛɛ ka to an ka jamana ɲɛmɔgɔ kɔ Ivoirien ka to Alassane kɔ an ka to Aso kɔ an t'a fɔ ten foli kɛ wagati sera mɔgɔ minnu sɔgɔlen b'an na u bɛɛ lajɛlen n'u ci u ka kulomajɔ la Ala ka an ka batokɛlaw bɛɛ lajɛlen amina yarabi Daginɛ ka bɛɛ fo juma hɛrɛ Ala k'a di an ma amina yarabi Cheikh ka lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo bɛɛ maa kun sɔgɔlen b'an na ni Ala sɔnna ma nɛgɛ kanɲɛ 14 an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ kutuba kɛnɛ kan fɛn min ye Buwajɛ Segu Sakɔ Buwajɛkaw ka ambassadeur ale bɛ i sigi sisan ka foli di ma k'o di aw bɛɛ lajɛlen ma aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ